أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا رسول الله أمبدو أمبي الله سبحانه وتعالى تنوكا بركة كشين من جمعني على الله سبحانه وتعالى في أبوك جدين سلمان بيغا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتمنو في أمبدو فندما دون بي أنكان غنيني كو أدون وفنا أمبي تمنو أسرائي تومي كداكا سلامه بيبغا نيوان ينغا بيبينا nebe fe ninga ken nebe fe ninga ken nebe fe nga ken ninga be fe nga ken be sira jumanita akadi silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen ala ka yafa i ma akadi silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na mumini ɲuman bi bi in na ala ka dusukun k'o mafango tiya akadi silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ala ka nɔrɔya akadi silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ala ka jogo ɲɛ akadi silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ala ka jɔsen di ne ma kiyama jɔdon bɛ se ka sinsin jɔsen min kan akadi silamɛ bɛɛ lajɛlen bi bi in na ale ka mizanu o bɛ se ka giriya cogo min na fɛn damadɔ bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna an ka nin sigi in na an bɛna an da bolo ka ɲɔgɔn na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de ye silamɛkɛ yali a man di ye ala ka yafa i ma de wa o jaabi suruma ye jumɛn de ye a ka di an bɛɛ ala ka yafa ma o sababu la sa i ka astaghfirullah fɔ i k'o caya ka da kan n'i y'o kɛ ala ko innahu ka fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ko a f'i ka mɔgɔ ye ka ale Allah subhanahu wa ta'ala yafa deli i ka dɔn ale ala yafa ba masari wa fana a bɛ yafa ma a bɛ i mankutu o jugun kelen ninnu fana kan filanan ye jumɛn de ye e t'a fɛ ala ka hinɛ i la de wa balimakɛ i b'a fɛ ala ka hinɛ i la o sababu la sa ala ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun k'i ka dɔn ko mu'minu k'olu ye ɲɔgɔn balimaw de ye wa fana ka ɲɔgɔn balimaya a k'a tugu fana n'o kɛra dun n'a y'o kɛ k'o sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ fana ala bɛ hinɛ aw la fana a sabanan ye jumɛn ye balimakɛ e t'a fɛ i dusukun o ka manfangotiya ka basigi wa n'a sɔrɔ i b'o de fɛ b'i ma ni ala ko fɔ caman ye ka da kan ala yɔrɔ de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub k'a fɔ ko ale Allah subhanahu wa ta'ala ko fɔ o de bɛ dusukun manfangotiya balimakɛ e t'a fɛ ala ka e nɔrɔ i b'a fɛ ala k'i nɔrɔ n'o b'i ma n'i bɛ fɛ o ka kɛ seli caya ka da kan alakira y'o de fɔ ne man kisi ma salatu nurun k'e k'a dɔn ko seli ko ye nɔrɔ de ye a ye nɔrɔ don diɲɛlatigɛ ni hadamaden mumini silamɛ ɲuman o ɲɛda kan ye kiyama jɔdon fana yelen don nɔrɔ ye a ye fana ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara o selibagaw kan o min tɛmɛnen kɔfɛ san balimakɛ a duurunan ye jumɛn de ye e t'a fɛ i jogo o ka ɲɛ wa n'i bɛ fɛ i jogo ka ɲɛ sa n b'i ma ni seli ye tuguni fana seli a togo ɲuman na a ɲinini fɛ i k'a kɛ cogo min ka da kan Allah subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ ka kuranɛ kɔnɔ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar k'i ka dɔn ko seli min filɛ nin ye a bɛ ko kɔnɛw ani kojogo juguw a b'o gɛn ka bɔ hadamaden juguw la balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ wɔɔrɔnan ye jumɛn de ye e t'a fɛ ko nɔrɔ ani jɔsen o ka k'e bolo diɲɛ kɔnɔ ka taa se ko kiyama jɔdon wa n'i bɛ fɛ o ka kɛ daluya o ka kɛ e bolo sɔraka bɔ kosɛbɛ ka da kan alakira y'o de fɔ ne man kisi ma o sadaqatu burhanun k'i k'a dɔn ko sɔraka bɔ min filɛ nin ye o ye daluya de ye hadamaden bolo ka da kan kiyama jɔdon sɔraka bɔlaw a na kɛ taamasiyɛn ye u ka na kɛrɛnkɛrɛnla nafolotigiw yɛrɛ kiyama jɔdon i n'a fɔ dɔw ye hadisa in tafsir cogo min o na k'u ye yelen fɛn ye n'u yɛrɛ dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ nin y'a ka nafolo don soda min fɛ ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ a wolonfilanan balimakɛ e t'a fɛ i ka mizani o ka giriya de wa kiyama kɛrɛnkɛrɛnla kiyama jɔdon n'i b'a fɛ i ka mizani ka giriya kiyama jɔdon alakira ka hadisa bɛ ne man kisi ba ma a ko kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi a ko kumakan fila bɛ yen nɔ kumakan fila min a ka fɛgɛ nɛn kan nɛn fɔli kan a ka fɛgɛ kosɛbɛ wa fana ka girin miju la kiyama jɔdon fana o fana o kalima fila in o kumakan fila o de ka di Allah subhanahu wa ta'ala de ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ka ala sanuya subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi ala ka ne fara ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara ala ko fɔ jamaw kan o tɛmɛnen kɔfɛ a seginna ye jumɛn de ye balimakɛ e t'a fɛ ka kɛ mumini ye wa mumini la k'i ka mumini ɲuman alakira y'o de fɔ ko ahsin ila jarika takun mu'mina ko i ka ɲuman kɛ ka taa i sigiɲɔgɔn ma k'i k'a dɔn o i bɛ kɛ mumini ye o tɛmɛnen kɔfɛ a kɔnɔntɔnnan sa balimakɛ e t'a fɛ ala k'i ka baraji k'o bonya wa ni kɔni b'o fɛ ala k'i ka baraji bonya balimakɛ kuranɛ kalan ka caya ka d'a kan n t'a f'i ye k'a fɔ ko alakira ka kuma do k'a fɔ ko alif lam mim alif ko ye lam mim o ye kalima ye mais
an kɔni b'a dɔn harfu kelen kɔni o ye alif o ye harfu kelen lam o ye harfu kelen mim o ye harfu kelen nin kelen o kelen baraji tan de b'a bɛɛ la o de la fɛn foyi tɛ silamɛya in kɔnɔ min baraji ka bon ka kuranɛ kalan baraji bɔ ala ka kuranɛ kalan nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a taa na e t'a fɛ i ka kɛ silamɛ hakika de ye wa silamɛ ɲuman yɛrɛ de fana wa n'i b'o fɛ o ka k'i ye wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika i ka fɛn kanu hadamadenw ye fɛn min kanu i yɛrɛ takun muslima i bɛ kɛ silamɛ ladiri lakika yɛrɛ fana balimakɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa e t'a fɛ i dusukun ka to ɲɛnamaya la wa a kana sa fiyewu alakira dɔ fɔ ne man kisi ba ma ko wala tukthiru dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba k'i kana na yɛlɛ caya kuma bɛɛ e de ɲi bɛ fiɲɛ na ha a cɛman ye k'i kana yɛlɛ o caya ten tɔ wala ko ka da kan o min filɛ nin ye k'o bɛ dusukun faga de balimakɛ o tɛmɛnen kɔfɛ e t'a fɛ Allah subhanahu wa ta'ala k'i ɲɛda janya ka bɔ tasuma la san 70 e t'o fɛ wa sanji 70 n'o ye san 70 ye e t'o fɛ wa n'i b'o fɛ alakira de ko ne man kisi ba ma ko ni maa min ye don kelen sun Allah subhanahu wa ta'ala ye fi sabilillah ala de ye ɲɛda ɲini kama de ko ala b'o tigi ɲɛda janya ka bɔ tasuma ma san 70 ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara o jamaw kan o sun ɲuman kɛli ala ko nɔgɔya ne na aw bɛɛ lajɛlen balimakɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ e t'a fɛ i ka hamina ko o ka wuli ka bɔ i kan wa kelen filanan e t'a fɛ i jurumu o ka yafa i ye tuguni wa n'i b'o fɛ alakira de ye kanto la ne man kisi ba ma a ko idan tukfa hamuka wa yughfaru dhanbuk k'a fɔ ko n'i ye sɔli cayara ale alakira kan ne man kisi ba ma a bɛ baara ninnu dɔw ɲɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔ o dɔ de ye nin ye a b'i ka hamina ko a b'o nɔgɔya k'o wuli ka b'i kan ka i jurumu yafa o kɔnɔna la an b'a fɔ Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina rasulillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid orla rabu ko kuma don kala bado yi kanto idha kunta fi dhiqin wa hammin wa faqatin wa amsayta maqruban wa asbahta fi harajin fasalli ala al-mukhtar min ali hashim kathiran fa inna Allah yatika bil faraj ambadi ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe akana fa nin kuma dim fle ka foni ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe barakatu nyuma ala ko no ni aw bela jele wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira